नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ की जय। कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सबके ऊपर बनी रहे। मंदिर होके ही रहेगा। जिन लोगों को जो करना है वो कर ले, लेकिन मंदिर होके रहेगा। मंगला जी ने साफ कह दिया है कि जिस मुंह से वो कृष्णकाली माँ का नाम लेते हैं, उस मुंह से अगर उन्होंने कह दिया कि मंदिर होगा, तो इसका मतलब यही है कि मंदिर होके ही रहेगा। और विरोधियों का क्या काम है, कैसे मंदिर को बंद करवाया जाए। अब इनमें से एक औरत है किश्तीबाज। आप लोगों को पता है कि कौन सी लेडी की बात मैं कर रही हूँ। तो ये जो लेडी है, ये लेडी बोल रही है कि हाँ, अगर मैंने अपना जासूस भेजा है मंदिर में तो उसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। बेलेरा में तो ढेर सारे सीसीटीवी है, तो उन सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से किसी को नहीं पकड़ा जा सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मंगला जी प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? वो क्यों जाएंगे? उनके पास और भी काम है। दूसरों के पीछे जासूसी करना उनका काम नहीं है। उनका मेन टारगेट है कि कैसे मंदिर को बनाया जाए और मंदिर का काम आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों ने शायद देखा होगा उनके लाइव वीडियो में कि एक भक्त बाबा थे जिन्होंने अपने ही खर्चों पर मुहर लगा दिया है। उस मंदिर के जो चौखट से निकलते ही जो सामने का जगह था ना, जो बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ था, भक्तों को बैठने में और मंगला जी को खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर जम जाता था। तो अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस जगह को मरम्मत कर दिया है और मंगला जी खुद भी मिट्टी डाल रहे हैं अपने उस ज़मीन के ऊपर, ताकि वहाँ पर जो जल जम जाने का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर किया जा सके। आइए सुन लेते हैं कि मंगला जी ने इस बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। देखो एक जिनिस আমি এই যে বললাম না যে মায়ের মন্দির আটকানো ক্ষমতা কারণ নেই, আর তার সঙ্গে তার সন্তানকে তার মেয়েকে কোনোভাবে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো এখনো সৃষ্টি হয়নি। কারণ আমি কে স্বয়ং মা ভালোভাবে জানেন। আমি কেনই বা এসছি ধারাধামি, কি জন্যে এসছি, কি কারণে এসছি, সব কিছু ভগবানের লেখা থাকে। জন্ম এক জন্ম, পরের জন্ম তার জন্ম, সব কিছু গোবিন্দের লেখা থাকে। তাই আমি বারবার বলবো ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। আমি কেন কথাগুলো বলি, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় কারণ তুমি ওম নমঃ শিবায়কে ভালোবাসো, বিভেদ নেই। কারণ ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। যে ওম নমঃ শিবায় ধ্যান করেন না, ওম নমঃ শিবায় হচ্ছে মানে অসম্ভব শক্তি। তিনি দেবাদি দেব মহাদেব। অশোক চুপ কর, বাইরে ফোন কর। তিনি হচ্ছে দেবাদি দেব। তিনি দেবাদি দেব মহাদেব, তিনি আদি, তিনি অনন্ত। তিনি আদি, তিনি অনন্ত। কারণ অন্ত মানে শেষ, আর অনন্ত মানে যার কোনো শেষ নেই। ওম নমঃ শিবায় তুমি এর ধ্যানও করতে পারো, মা খুশি। তুমি কৃষ্ণের জপ করতে পারো, মা খুশি। যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী। জগন্নাথ তিনি হচ্ছে জগতের নাথ, তাই জন্য তো জগন্নাথ। আর জগন্নাথ কেন রাস্তায় নেমেছিল জানেন? কেন? আমরা জাত বেদ বিভেদ আমরা বিচার করি, আমরা সবাই সবাইকে নিচে চোখে দেখি। কারণ ভগবান নয়, গোবিন্দ নয়, কারণ জগন্নাথ। ওইখানটা বসে পড়ো, সবাই বসে পড়ো, 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 মা বসে পড়ো, মা বসে পড়ো, বসে আপনি বসো, রাখো রাখো রাখো, বসে পড়ো। ভগবানের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, ভগবানের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, মানে আসবো ত্রিশূল ঠেকাবো চলে যাবো। ভগবানের কিছু কথা তো শোনো, ভগবানের কথা শোনো। কারণ আমরা আসবো ত্রিশূল ঠেকাবো, কিন্তু আমাদের গোবিন্দকে বলতে হবে চেতনা দাও, চৈতন্য দাও, তবেই তো আমরা উদ্ধার হব।
যেখানে জগন্নাথ স্বয়ং তিনি, জগন্নাথ কেন এসেছিলেন, রাস্তায় কেন নামলেন? জগন্নাথ সবাইকে একাকার করে দেবার জন্য। জগন্নাথ কেন এলেন? তার যে লীলা ছিল, ভগবান তিনি বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, তিনি জগন্নাথ হলেন, জগতের নাথ। কেন রাস্তায় নামলেন জগন্নাথ? রথের দড়ি কারা টানে? সবাই টানতে পারে। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, মুচি, মেতর কেউ নেই। জগন্নাথ বুঝিয়ে দিয়েছে সকলেই আমার সন্তান, তাই রথের দড়ি সবাই আমরা টানতে পারি। তাই হচ্ছে তিনি জগতের নাথ। তিনি সব গোবিন্দকে না ডাকলে আমরা উদ্ধার হতে পারবো না।